أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور انشاءاللہ نہ کہنا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسا پھل ٹوٹا ہوا. پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کا چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے. اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے. پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے. ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے. اب ایک دوسرے کی طرح ملامت کرتا متوجہ ہوا بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے. امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے. ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. ترجمہ کنزُ العرفان. اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا. جبکہ وہ سو رہے تھے تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا. پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو. تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے. پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں. اور میں جو بہتر تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے متوجہ ہوئے بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے. یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں. ولا یستثنون. اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. اس آیت اور اس کے بعد والی 14 آیات میں اس واقعے کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم کھائی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے اور اس باغ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو اسے تباہ کر گئی اور صبح کے وقت تک وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا اور ان لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی. یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح منہ اندھیرے اپنی آنکھیں اپنی کھیتی پر چلو. چنانچہ وہ لوگ
बाग की तरफ चले और उस दौरान आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे कि हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में आने ना पाए। और वो अपने आप को इस इरादे पर कादिर समझते हुए सुबह सवेरे चले कि किसी मिस्कीन को अंदर आने न देंगे और वो तमाम फल अपने कब्जे में लाएंगे। फिर जब बाग के करीब पहुंचे और उन्होंने उस बाग को देखा कि वो जल चुका है और उसमें फल का नामो निशान नहीं, तो कहने लगे बेशक हम किसी और बाग पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा बाग तो बहुत फलदार है। फिर जब गौर किया और उसके दरो दीवार को देखा तो पहचान लिया कि यह अपना ही बाग है। तो कहने लगे हम रास्ता नहीं भूले, बल्कि हकदार मिस्कीनों को रोकने की नियत करके हम खुद उसके फल से महरूम हो गए हैं। इसमें से जो अक्लमंद था उसने कहा, क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि तुम अल्लाह ताला की तस्बीह क्यों नहीं करते हो और इस बुरे इरादे से तौबा क्यों नहीं करते और अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र क्यों नहीं बजा लाते। इस पर सबने कहा हमारा रब अज़्ज़वजल पाक है, बेशक हम जालिम थे। और उस वक्त वो मलामत करते हुए एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह हुए और आखिरकार उस सब ने एतराफ किया कि हमसे खता हुई और हम हद से तजावुज कर गए। वो कहने लगे हाय हमारी खराबी, बेशक हम सरकश थे, हमने अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र ना किया और अपने बाप दादा के नेक तरीके को छोड़ दिया। उम्मीद है कि हमारा रब अज़्ज़वजल हमें इससे बेहतर बदल दे। अब हम अपने रब अज़्ज़वजल की तरफ ही रग़बत रखने वाले हैं और उसके अफ़ो करम की उम्मीद रखते हैं। उन लोगों ने सच्चे दिल से और इखलास के साथ तौबा की तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसके बदले उससे बेहतर अता फरमाया, जिसका नाम बाग़े हैवान था और उसमें कसीर पैदावार हुई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अज़ीज़ अक़ारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।